अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आगे होने क्या जा रहा है और दूसरे लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि जो इस टाइम पंजाब कॉलेज में जो कुछ हो रहा है, बच्चे सड़कों पे हैं, एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उसे इंसाफ मिलने की बजाय मज़ीद उसके अंदर टेंशन्स क्रिएट होती जा रही हैं। यही चीज़ें देखते हुए हमारे सामने एक बीबीसी की रिपोर्ट आई। बीबीसी में भी एक ऐसी रिपोर्ट शाया की कि जिसके अंदर सारा शरीफ, एक 10 साल की बच्ची को उसका वालिद सुतीली माँ और चचा यूके में उसके साथ उसको जिस्मानी तौर पे इतना तशद्दुद करके पाकिस्तान आ गए। अब ये जो चीज़ है ना कि पाकिस्तान आगे बेसिकली क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आ जाके इल्ज़ाम पाकिस्तान। हम अच्छा कर रहे हैं, उस टाइम कोई नहीं सोचता कि पाकिस्तानी, लेकिन जो ही हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे ऊपर एक ठप्पा आ जाता है। ठप्पा क्या आता है, हमें ये कहा जाता है जी ये पाकिस्तानी है। एनीवेज़, हम इस चीज़ की तरफ मज़ीद नहीं जा रहे। ये सारा शरीफ कत्ल केस है। बरतानिया के इलाके वाइकिंग के एक घर में मुर्दा पाई गई 10 साल बच्ची सारा शरीफ के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। ठीक है, और बच्ची के वालिद ने फ़ोन पे इतराफ़ जुर्म कर लिया है। बच्ची का वालिद किधर है? पाकिस्तान में। इस केस में बरतानवी पुलिस को पाकिस्तान में इनके वालिद, सुतीली माँ और चचा मतलूब हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पे मुतअद्दिद और संगीन ज़ख्म थे और मुमकिन है कि इस पर तवील अरसे से तशद्दुद होता रहा। ये तो बात की बात है कि उस बच्ची पे जो तशद्दुद होता रहा उसकी वजह क्या थी। मसलन हम दरिंदे बन चुके हैं, हम घटिया तरीन इंसान बन चुके हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि एक 10 साल की बच्ची के ऊपर तशद्दुद करने वाला कौन? उसका बाप, उसकी सुतीली माँ और चचा। सुतीली माँ जाए जहन्नुम में मेरी तरफ से। ये बाप और चचा इतने सख्त दिल हैं, लानत है ऐसे। क्यों? क्योंकि शायद मेरे हाथ से इसके बाप और चचा की परवरिश ही गंदी हुई है, तो इस वजह से उन्होंने वो 10 साल की बच्ची, आप इस केस को थोड़ा सा बीबीसी उर्दू के अगर लिंक पे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्ची की जिस्म अभी मिला है, वो उस घर में से उसकी लाश अभी मिली है, उसके ऊपर तशद्दुद पता नहीं कब से हो रहा था। मैं मज़ीद इसके ऊपर मैं क्या कहूँगा, पुलिस को सारा की लाश एक बिस्तर पर चादर के नीचे से मिली, जैसे कि वो सो रही हो। ये वर्ड बड़ा जैसे कहते हैं ना, दिल चीर देगा कि जैसे कि वो सो रही है, उसकी लाश मिली है और उसके जिस्म पे तौबा अस्तगफिरुल्लाह जो ज़ख्मों के निशान थे। इस्तगासा ने अदालत में कहा है कि लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। मुल्ज़मान पर जो सारा की मौत से कबल इसके साथ ही रहाइश पजीर थे, एक बच्चे की मौत का इल्ज़ाम है जिसकी वो तरदीद करते हैं। मसलन ये जो मुल्ज़मान थे, इनके ऊपर पहले भी एक बच्चे का मौत का इल्ज़ाम था जिसकी वो नफ़ी करते थे, और अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान आ चुके हैं। लोग क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची वाले अपनी बेटियों की बहुत इज़्ज़त देते हैं और इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं लेकिन दूसरे सूबे वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कमेंट पढ़ना मैंने क्यों लाजमी समझा? हमने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया हुआ है। वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो सराइकी है, वो पठान है। मसलन यार हम वो जब किसी से पूछते हैं ना कि यार आप कौन है, तो हम कहते हैं मैं शिया, मैं सुन्नी। हम ये नहीं कहते हम मुसलमान हैं। तो इसी तरह से इस बीबी ने ये नहीं देखा कि मैं किस स्टोरी के ऊपर कर रही हूँ। हम कराची वाले बहुत इज़्ज़त करते हैं अपनी बेटियों की। बेटियां सांझी होती हैं, चाहे वो कराची वालों की हों, चाहे वो लाहौर वालों की हों, चाहे वो मुल्तान वालों की हों। एनीवेज़, उनका एक रिव्यू था। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये वाकई ही क़यामत की आने की निशानी है कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है और जब उसके क्लास फेलोज़ बाहर निकलते हैं तो उनको मारा जाता है, उनको जेलों में बंद किया जाता है
اور پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ بچی ہی نہیں مل رہی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں وہ چہرہ دیکھنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں اس کے ماں باپ دیکھنے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کی زیادتی گارڈ نے ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پتہ نہیں گارڈ کے پیچھے وہ کون سا کالا چہرہ ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنا کچھ اتنے دنوں سے چل رہا ہے. اچھا جی, ایک کومنٹ ہے جی, ناصر صاحب ہیں, نام ناصر, یاد رکھیے گا. ہم پاکستانی جانور بن گئے ہیں, ہم مذہب سے دور اخلاق پختہ قوم ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم واقعی ہی جانور بن چکے ہیں. استغفر اللہ, معصوم جان اکیلی اتنا کچھ سہتی رہی, لعنت ہے ایسے ماں باپ پر, اللہ غارت کرے ان تینوں کو, آمین. اللہ واقعی غارت کرے ایسے باپ کو, ایسے چچا کو, ایسی ستیلی ماں کو, اور یہ زندگی میں کبھی سکون نہیں لے پائیں گے. کچھ والدین اولاد ڈیزرو ہی نہیں کرتے. واقعی یہ صحیح بات ہے کہ پہلے ہم روتے رہتے ہیں بچوں کے لیے, جب بچے اللہ پاک ہمیں دے دیتا ہے تو لمبی لمبی گالاں ماں کاٹ رہی ہوتی ہے, میں بول نہیں سکتا. اب پاکستانی اور باقی ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے بچوں کو سینٹر لا کے دیکھا جائے گا کہ ان کے جسم پر مار پیٹ کے نشان تو نہیں, یا ان سے بات کی جائے گی کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں, کتنا غلط کیا, اپنی بیٹی کو مار ہی ڈالا ظالموں نے. واقعی افسوس کی بات ہے. لعنت ہو ایسے باپ پر, خدا غارت کرے تمہیں ذلیل انسان. یہ ذلیل انسان ایک چھوٹا ورڈ ہے, لعنتی ذلیل مردود انسان. کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسے بھی مار سکتا ہے؟ کویسچن مارک. واقعی بیٹیاں تو رحمتیں ہوتی ہیں, اور بیٹیوں کا باپ سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی طرف جو مسکراتا ہوا چہرہ نا, وہ بیٹی کا ہوتا ہے. ایسا گھٹیا باپ جہنم رسید ہوگا انشاءاللہ. واہ, بندہ کس رشتے پہ یقین کرے. یہ کومنٹ میں بڑا کچھ ہے کہ واقعی بندہ کس رشتے پہ بلیو کرے. باپ سے بھر کر, ماں سے بھر کر تو کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ایک ستیلی ماں ہے, لیکن باپ سے بھر کر تو اس دنیا میں اس بچی کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا. ایسے لوگوں کو اولاد ہی کیوں ملتی ہے, بے اولاد ہی رہیں گے ایسے لوگ. واقعی ایسے لوگوں کو پھر ہم تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ایسے لوگوں کو اولاد ہی نہ دے جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اولاد ملے. If they don't like her, they can give her to social services for adoption or foster care. واقعی اگر آپ ایک چیز, یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, وہ بچی پیدا ہوتی ہے, اس کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک آتے ہیں, اسے کوئی لے جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. تو اگر آپ کو اولاد پسند ہی نہیں تھی تو کم از کم آپ کسی کو دے دیتے جو اس کی کیئر کرتا. اور آپ پاکستان میں نہیں تھے, آپ یو کے میں تھے. یو کے میں بہت سینٹر ہیں ایسے. توبہ یا اللہ معاف. تو پکڑو نا ان حرامیوں کو, ظالموں کو, پاکستان سے کم از کم سزائے موت دو یا پاکستانی عوام کے حوالے کر دو. خدا کی لعنت ہو ایسے ظالموں پہ. واقعی خدا کی لعنت ہو ایسے بندوں پہ جو بیٹی کے باپ ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میری ایک چھوٹی سی دعا ہے, وہ دعا شاید میرے دل کی دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بیٹی دے نا, اگر دے تو اس کو اتنا حوصلہ, اتنا پیسہ دے کہ اس کی بیٹی کو اس معاشرے میں کوئی تکلیف نہ ہو.